So, good evening. Okay, so this is our first meeting. You can open your module, page 1.1. So, we are going to discuss about descriptive paragraph. Okay, descriptive paragraph or description paragraph. It's still the same. Yeah, 1.1, I think it's 1.1. Okay, so descriptive paragraph. Okay, let me read you some introduction. In this unit, you will learn how to write a descriptive paragraph rather than giving a definite response to a topic. Descriptive paragraph writing explores the writer's response to the topic. In the descriptive paragraph, you will mainly focus on learning how to describe people and places. So you have to underline, kamu harus garis bawahi how to describe people and places by using your five senses and applying them to writing. So it means that if we are talking about description paragraph or descriptive paragraph, it means that we are going to describe people and places. So describe, kata kerjanya describe, okay. Kata bendanya description, kata sifatnya descriptive. So in descriptive paragraph, we are going to describe people, places, things, or anything. Okay, itu dia tentang descriptive paragraph. So in this topic, in this module, after learning this topic, this module, you are expected. So you are expected to be able to at least you have to be able to describe people's character and appearances, mendeskripsikan karakter orang dan physical appearances. Yang kedua, write assumption about people and then describe places. So, yeah, that's about descriptive paragraph. So, I want to tell you some point that descriptive paragraphs are often used to describe what a person looks. Jadi biasanya descriptive paragraph itu sering digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana ya seseorang itu kelihatannya dan bagaimana acts-nya, tindakannya atau acting-nya. Oke, jadi kalau kita ingin mendeskripsikan seseorang, tempat, atau mungkin karakternya, atau mungkin appearances-nya, kita harus menggunakan descriptive paragraph. Oke, jadi harus dapat dulu apa ide descriptive paragraph. Bisa? Dapat idenya ya? Oke, kalau mau ngasih respon bisa di type. Kalau mau ditanya, kalau misalnya boleh juga di type message-nya. Jadi kalian sebelum kita lanjut, kalian harus dapat ide dulu atau gambaran apa itu descriptive paragraph. Jadi descriptive paragraph itu digunakan to describe. Dari kata describe, kata kerja yang describe, people, places, or things, atau mungkin juga karakter seseorang. Oke? Bisa sampai di sini? Oke. Good. So, di PPT Miss ada paragraf singkat. Okay, descriptive paragraph. Let me read for you. I'm 40 years old, rather tall, and I have a blue eyes and short black hair. I wear casual clothes as I teach students in a relaxed atmosphere. I enjoy my job because I get to meet and help so many different people from all over the world. During my spare time, I like playing tennis, which I play at least 3 times a week. I also love listening to the classical music, and I must admit that I spend a lot of money on buying new CDs. I live in a pretty seaside town on the Italian coast. I enjoy eating great Italian food and laughing with the likable people who live here. Okay. Jadi ini adalah contoh descriptive paragraph.
Jadi perhatikan, I am 40 years old. Berarti dia di sini mendeskripsikan umurnya. Baru rather, tall ini berhubungan dengan appearances ya. Tall and I have blue eyes and short black hair. Jadi ini adalah contoh cara mendeskripsikan diri kita sendiri. And then I wear casual clothes. I wear di sini casual clothes ini juga salah satu cara untuk mendeskripsikan diri kita sendiri. Misalnya kalian pakai hijab atau pakai veil. Kalian bisa I wear hijab. Pokoknya kalian harus bisa mendeskripsikan apa yang kalian pakai atau bagaimana kalian ini, seperti apa kelihatannya. Contohnya yang ini, I am 40 years old. Oke. Jadi ini adalah contoh deskripsi yang tentang diri sendirinya, tentang apa yang dipakainya, dan tentang hobinya. Oke, di sini kita bisa lihat tentang pekerjaannya juga. I enjoy my job because I get to meet and help so many different people from all over the world. During my spare time, I like playing tennis, which I play at least 3 times a week. Jadi ini adalah contoh, ini adalah kalimat ini statement untuk mendeskripsikan hobinya. Jadi ini contoh, misalnya kalau kalian ingin campur semuanya, beginilah contohnya. Tapi kalau kalian ingin mendeskripsikan kalian sendiri, misalnya kalian ingin mendeskripsikan physical appearances kalian sendiri, kalian bisa buat paragraf tersendiri. Tapi kalau kalian mendeskripsikan siapa kalian, apa yang kalian pakai, apa pekerjaan kalian, apa hobi kalian, kalian bisa buat seperti ini nanti contoh tulisannya. Oke? Coba praktikkan modulnya halaman 1.2. Oke. Coba diperhatikan dari ada paragraf ketiga, 1, 2, 3. They normally, oke. Coba udah dapat? Oke. Oke, let me read from the second paragraph. Before we learn further about this topic, I have a story related to this topic. In our country, many people have only single names. This is pretty strange for foreigners who always have at least 2 names, the first name and the last name, or family surname. For them, single name causes confusion in determining or determining who is who. They normally call someone with his last name or his name. If someone says, I met Mr. Armstrong this morning, and if other people ask which Armstrong did you meet, he will say Mr. Lewis Armstrong, then it's clear. Jadi maksudnya ini adalah cara mendeskripsikan seseorang. Jadi cara mendeskripsikan seseorang juga bisa kita lakukan dengan cara mengatakan family name kita atau juga nama lengkap kita. Oke, jadi banyak cara yang kita lakukan untuk mendeskripsikan siapa kita. Oke, dan perhatikan kalau kita mau mendeskripsikan, kita harus menggunakan kata sifat. So if you want to describe someone, you have to use adjectives. Oke, misalnya gadis yang cantik, beautiful girl. Jadi beautiful itu mendeskripsikan cantik. Anak yang pintar, a smart student atau murid yang pintar. Jadi smart itu digunakan untuk mendeskripsikan student. Jadi keywordsnya di sini adalah if you want to describe someone or if you want to describe place or thing, you have to use adjectives. Kalian harus underline itu. Jadi kalau untuk mendeskripsikan seseorang, tempat, atau benda, kalian harus menggunakan kata sifat. Kalian tahu contoh kata sifat itu apa? So, apa ciri-ciri kata sifat? Ya, good.
ada lawan katanya, misalnya fast, lawan katanya slow, lambat. Yang kedua, kata sifat itu bisa digunakan dalam tingkat perbandingan. Misalnya beautiful, more beautiful, the most beautiful. Jadi ketika kalian sudah tahu ciri-cirinya itu, kalian akan bisa identify dan atau mengetahui apakah kata itu kata sifat, kata benda, atau kata kerja. Oke? Bisa sampai di sini? Jadi itu dia. Yang pertama itu kalau mau deskripsikan seseorang, benda, atau tempat, kita menggunakan kata sifat. Ciri-ciri kata sifat juga harus kalian tahu. Oke? Itu dia contohnya. Nah, di sini bisa jelaskan ada beberapa pertanyaan yang kita gunakan untuk menulis kalimat deskriptif. Oke. Ada beberapa pertanyaan inti yang dapat kita gunakan untuk menulis beberapa paragraf deskriptif. Misalnya kalau kalian belum dapat idenya, kalian bisa mulai dengan pertanyaan ini. Misalnya, how old are you? Oke, how old are you? What do you look like? Oke, how old are you? Kalian bisa, I am, misalnya, I am bla bla bla. I am years old. Seperti itu. What do you look like? Oke, what do you look like? Seperti apa kalian? Oke, misalnya kalian bisa tingginya atau juga warna kulit, bisa kalian jelaskan itu. What kind of clothes do you wear? Oke, kalian juga ini jenis pakaian apa yang kalian gunakan. Kalau kalian pakai jilbab, kalian juga menggunakan jilbab. Dan kenapa? Kasih reasonnya. Oke, so that why we need to write or say the reason so that the sentence will be clear. Okay, and then what kind of job do you do? Okay, if you want to describe your job, what are your favorite hobbies? Ini juga. What do you like them? Why do you like them? Where do you live? Do you like living there? Okay, why or why not? Jadi ini pertanyaan ini kalian bisa gunakan ketika kalian mau memulai atau menuliskan sebuah paragraf deskriptif. Oke, misalnya kalian juga bisa tambahkan warna kulit kalian seperti apa, tinggi kalian berapa. Oke, itu misalnya kalau kalian ingin mendeskripsikan appearance-nya seseorang. Appearances berarti berhubungan dengan fisik. Oke, kalian bisa mulai misalnya how old are you? Juga kalian bisa lanjutkan dengan tinggi kalian berapa, warna kulit kalian gimana, baru rambut kalian warnanya apa. Kalian bisa deskripsikan itu. Apakah kalian gendut atau pendek? Itu yang kita gunakan ketika kita ingin mendeskripsikan appearances. Okay, wait, I have to show you another. Okay. Okay. I got some material here. So if you want to describe people, it's so easy. So no need to worry about that. You can start from some questions. Okay. Okay, sure. Wait, I have to. Yeah. Okay, wait. Share screen.
Kalian bisa lihat ini nggak? Bisa? Kelihatan? Okay. So this is the example of how we describe people. Okay. Let's see the example here. Okay. Contohnya, salah satunya, yang ini. Steve, college student. Bisa semua kan? Dilihat kan? Nanti, you cannot. Loading, it's still loading. Okay. Okay. You got it? Okay. Not yet. Okay, everybody, you got it? Okay. Okay. It's okay. It's okay. Yeah, of course, we have to do that. We have to make like the class or this online class is fun, more fun. We have to make it more fun. Oh, really? But I think oh, you can or can't. Wait, you can't or can't. You can't. I mean, you can't means that if I say can't, it means cannot. Can't mean yes. Okay. So you can or you can't. No. Okay. Okay. Can mean cannot. Can't yes. Okay. Can you download it? I already okay. I think you can. I think you directly from. Yeah, I already uploaded it. Okay, finish. Okay, let me read. Okay, so now we are going to describe Steve here. Steve. Okay, you can listen and then later I can later you can download this one. Well, I am tall and athletic. So you have to pay attention with the. Oh, you want me to upload in our group? Wait, sorry, sorry. Wait, I need to upload it now. Okay, and then move file, edit file. Okay, okay, done. Yeah, I already uploaded. Okay, so okay, let me continue. Kalian bisa lihat warna huruf yang warna pink nggak? Okay, so you have to pay attention. Jadi I am tall and athletic. Kalian tahu kenapa ini di warna pink? Dikasih warna pink? Good, very good. I'm happy to hear that. So, jadi kata sifat digunakan untuk mendeskripsikan
Oh, orang, benda, atau tempat. I'm tall and athletic. Oke, saya tinggi dan ya atletik. I play different sports. Ini berarti tentang hobinya. Basketball and soccer. Football and soccer. I have brown hair and hazel eyes. Brown. Okay. My friends say I'm friendly and nice. I'm very open. I love discussing interesting ideas and meeting new friends. You got it? Jadi sederhana kan? Jadi sederhana. So you just need some sentences to describe yourself. You can start from the like simple sentences. So you can start from the simple paragraph. Okay. And then let's continue. I'm small, but I'm strong. Okay, we are going to describe Julie, a journalist. Katanya dia kecil tapi kuat. Sometimes I'm shy around people. Oh, I used to be shy. I do not know. Okay, the people I do not know. Jadi kadang-kadang saya malu di sekitar orang-orang yang tidak saya kenal. With my friends and family, I'm very outgoing. Okay, jadi kalau bersama temannya dan keluarganya dia outgoing. Tahu outgoing kan? Sama dengan easy going. Kalian tahu easy going? Bisa masuk kemana-mana gitu loh. Ya, bisa beradaptasi. My mom says I have a pretty smile. Okay, do you? Okay, pretty smile. Do you agree? She also likes my long curly brown hair. Rambut coklat keriting yang panjang. My favorite color is blue. Favorite color is blue. Oh really, me too. I like blue and white. And I'm always optimistic. Yeah. And I perhatikan kalau ada and dan I bisa langsung dibaca and I. And I am always optimistic. So do not need to baca and I, but you can read it. And I am always optimistic. Okay, kan ada lagu and I. Ada kalian dengar lagunya gitu? Iya, correct. That's my favorite song. I'm little. Okay. But I'm an old soul. Oke, jadi ini adalah cara mendeskripsikan yang lain. Berarti ini dia mendeskripsikan dirinya sendiri. Oke, ini dia includekan hobinya, dia jelaskan juga hobinya. Oke, ini berarti ini tentang karakter dan appearances. Oke. Okay, now we are going to describe Claudia. Claudia, oh, she's special. Okay, so we are special actually. All of us are special. I like her spontaneous nature. Berarti dia orangnya spontan. She's young, okay, exuberant, and lively. Okay, lively. Okay, it's okay. Okay, she's slim and active. Okay, she often wears colorful clothes. Do you see her picture? She wears a green shirt and her favorite jeans. She has a creative mind. Students love her passionate outlook and on life. Jadi, okay, so you have to like, if I want to say like, I'm friendly. Berarti yang mana di situ? Berarti kata sifat friendly itu menjelaskan I. Okay. She's a beautiful girl. Berarti a beautiful itu menjelaskan girl. Bisa? Jadi kalau misalnya Miss bilang contohnya yang ini.
I am tall. Tall di sini adalah kata sifat. Kalau misalnya yang ini, okay, this one. I have brown hair. Brown hair. Jadi brown ini menjelaskan hairnya. Jadi kalian harus tahu cara pemakaiannya. Jadi kata sifat itu bisa juga digabungkan dengan kata benda. Kata sifat juga itu bisa menjelaskan kalian sendiri. Maksudnya she's tall, she's clever, she's nice, she's pretty, she's beautiful. Okay, it's okay. Okay. Okay, now the last one. We have to. Jadi kalau kalian ingin tahu bagaimana bentuk tulisan, you have to read a lot. Okay, reading a lot, writing a lot. Jika kalian mau menulis banyak, kalian harus membaca banyak. Okay, I'm well sighted. So I wear glasses. I'm well built. Okay, I have a well built itu berarti gagah. I have a dark complexion and black. Wavy hair. I'm focused and driven. I'm not lazy. I'm very patient. I work long hours, but I'm never bored at my job. It's so interesting. I do not want a boring life. I'm energetic and I want to be successful. Okay. Kalian juga bisa menambahkan I want to be a successful man. I want to be a successful woman. Jadi itu adalah cara kita mendeskripsikan diri kita, karakter kita, appearances kita. Oke, jadi ingat kata sifat. Oke. Ada yang mau ditanyakan dari sini? Coba dulu kalau misalnya bilang saya tinggal di rumah yang sangat besar. Bagaimana caranya? I live in a big house. Big itu mendeskripsikan house. Coba dulu misalnya kalian deskripsikan diri sendirinya. Misalnya pertama ucapkan namanya. Jadi kalau kalian mau mendeskripsikan diri kalian sendiri, physical appearances kalian sudah bisa sekarang kan? Jadi gunakan kata sifat. Okay, good. Okay, now let's see this one. Pesanan. Okay. Okay, so we are back to the PPT. Jadi kadang kan kita nggak tahu kita mau mulai tulisan itu gimana. You can start from questions here. I want to tell again, you can start from questions. Okay. Okay. Ada yang mau ditanya dari yang tadi? Gak ada yang tanya? Okay. If you don't have any question, let's do exercise. Okay. Now I want. Okay, Mbak. Siapa yang mau pertama? Mbak Dewi bisa? Okay. Now, coba ini diisi. Dibaca. Iya, sama. Iya, langsung dibaca. Iya, langsung semuanya. You have to describe yourself. Ears. Apa?
No, no, it means your looks. Misalnya di sini, bagaimana kamu physical appearance-nya? You just say like I'm beautiful, I'm like I'm small, I'm tall. Yeah, it's okay. Hmm. Cold, cold. Mm. Yeah. Mm-mm. Berarti di sini harus di pekerjaannya di sini. I am a caregiver. Mbaknya kerjanya di rumah ya. Oh, di pabrik. Berarti a factory worker. Once again, I am a factory worker. Mm-mm. Because I got much money. Mm. It's talking about the hobby. You have to describe your hobby. Selfie. It's okay. So it's okay. Just continue. I often take many pictures of mine, and also I also play on Facebook because what? So you have to describe yourself. Try to describe. So you have to practice because it entertains me. Okay. Next, I live in mm Banqiao. People in Banqiao are mm Why are you laughing? People in Banqiao are gimana? You have to describe the people. Gimana orang-orang di sana? Ramah kah? Baik kah? You have to find like this adjective to describe the people. Gimana? People in Banqiao are okay. Try it. Mm-mm. Bagaimana orang-orang di sana? Try it. Don't worry. Okay. Apa cuek? Apa itu bahasa Inggris cuek? Hmm? Try to find the adjective word. Apa itu cuek? Apa itu cuek? Ignorant. 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 Let me show you. Oke. Okay. Kalau ignore, kata kerjanya ignore, mengabaikan.
Don't ignore me. Jangan abaikan saya. Jadi kata sifatnya ignorant. Okay, people in Banjau. Terus I enjoy or in Banjau because you can tell something about Banjau. What is it, Banjau? Banjau is so nice. Banjau is so crowded. So try to find adjective word to describe Banjau. It's modern. Is very crowded. Try to find adjective words. Berusaha coba dapatkan coba ambil kata sifat mendeskripsikan Banjau. Bagaimana kota Banjau itu? Rame kah? Ayo. Ya. Rame itu apa? Crowded. Okay, good. Now Mbak Etik. Okay. Okay, good. Oh, really? Okay. 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 Okay, good. I can get money. Okay. Okay. Okay, good. Okay. Good. Wow. Good. Who wants to try? Who wants to try? Mbak Ika dulu lah. Yeah. Try. Mm-mm. 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 Oh, I am a. Mm-mm. Mm. Mm-mm. Mm. Mm. Mm-mm. Mm-mm. Oh, cool. So try. Yeah, you can find. Maybe after you finish your contract in Kaohsiung. Okay, who wants to try the last one? The last. Okay, who wants to try? Okay, you can try. I mean, don't be afraid. You can try. Who wants to try the last one? Should I ask you one by one? Should I say your name? Mbak Anggun? Yeah. Yeah.
Coba, baru gabung ya? Tadi dari awal udah diikuti atau belum? Oh ya, oke. Coba di, oh, oke masih loading. Coba yang lain, Mbak, Mbak Sulinda. Oh, masih kerja. Mbak Zela. Oke. Ya, coba dicoba. Oke. Straight hair, black skin or dark skin. Okay. It's okay. Don't, yeah, I'm fat too. Fat is sexy. Okay, I wear. Okay. Okay, I think black color is very sweet with the like fat like me. Okay, so that we yeah, and then I am okay. My boss is so kind. Is so kind. I enjoy my job. Okay. Hobinya apa? Mm-mm. I often read a book. Okay, and shopping and do shopping. Okay. I also like. I also like cooking. Okay, because why do you like reading? Why do you like cooking? Okay, why do you like cooking? Yeah, just say because I like eating. Mm-mm. Okay, just tell about your maybe the family you are living with. People in Taoyuan, okay, are kind and friendly. I enjoy. Mm-hmm. Because Taiwan is very nice. So if you want to write sentence, okay, sentence in a sentence there must be subject and verb. Jadi dalam dalam kalimat harus ada subjek dan kata kerja. Kalian jangan lupa misalnya my boss is kind. Jangan bilang jadi kalau my boss kind itu salah, tapi yang benar my boss is kind. Oke. Okay? Jadi my boss di situ subjek, is di situ adalah to be yang bertindak sebagai kata kerja. Kindnya di situ adalah kata sifat. Jadi jangan lupa kalau dalam kalimat itu ingat, apalagi dalam menulis, oke? Okay, I have to tell you, jadi start from now on, dari mulai sekarang, dalam menulis, awal kalimat harus diawali dengan huruf
besar dan diakhiri dengan tanda baca. Mau tanda koma, tanda baca diakhiri dengan tanda baca, titik, tanda seru atau tanda tanya. Jadi kalau ada juga nama orang, nama kota di tengah kalimat harus ditulis diawali dengan huruf besar. Baru kalimat itu harus ada subjek dan kata kerja. Oke? Jadi ada 3 poin yang harus kalian perhatikan dalam hal menulis dalam bahasa Inggris. Pertama, bahasa Inggris kalimat itu terdiri dari harus ada subjek dan kata kerja. Dikatakan kalimat karena ada subjek dan kata kerja. Kedua, kalimat itu harus diawali dengan huruf besar dan diakhiri dengan tanda baca. Ketiga, kalimat dalam bahasa Inggris itu harus mempunyai ide yang lengkap. Oke, jadi 3 poin ini harus kalian perhatikan. Apalagi dalam masalah titik, koma, huruf besar itu sangat rentan. Jadi kalau kalian mau menulis status di Facebook, mulai huruf besar, jangan pakai huruf alay. Biar terbiasa nanti menulis. Oke, itu dia. Oke, now ada yang mau tanya tentang deskriptif paragraf? It's so easy, right? Jadi intinya kalau harus kalian pahami, kalian harus ada konsep deskriptif paragraf itu apa. Oke. Terus kalimat adjektif yang kita gunakan, kata adjektif yang kita gunakan untuk mendeskripsikan seseorang atau benda atau tempat. Oke, coba sekarang buka modulnya halaman 1.4. 1.4. So we are going to talk about tenses. Maybe some of you already learned about tenses, but we need to discuss about tenses because if we are talking about writing, so it means we have to know about tenses. Jadi kalau kita mau menulis dalam bahasa Inggris, kita harus tahu tenses apa yang kita gunakan sehingga tidak ada miskomunikasi. Contohnya misalnya, kalian sudah pergi, misalnya kemarin, yesterday I went to Tamsui. Jadi kalau misalnya kalian bilang I went to Tamsui, itu orang sudah mengerti kalau kalian kemarin pergi ke Tamsui. Tapi kalau kalian tidak menggunakan grammar yang benar, kalian cuma bilang I go to Tamsui yesterday atau I go to Tamsui. Orang akan anak ini berarti hari ini sedang ke Tamsui. Padahal kalian pergi kemarin. Jadi tenses itu sangat perlu. Atau misalnya kalian buat tenses I will go to Tamsui. Oh, anak ini mau pergi ke Tamsui besok atau next time. Padahal kalian mau bilang kemarin loh aku pergi ke Tamsui. Jadi kita harus menggunakan tenses yang benar dalam bahasa Inggris sehingga ide itu sampai kepada readers, kepada pembaca. Bisa? Okay, good. Coba we are going to talk about tenses. Open your module, page 1.4. Okay, page 1.4. The first. Okay. So, tenses. Miss kenalkan dulu sedikit tentang tenses ya. Jadi tenses itu derived from Latin word yang artinya tempus, which means time. Jadi tense itu artinya time. Makanya ada waktu lampau, waktu akan datang, waktu sekarang. Jadi tense itu tidak lepas daripada time. A verb indicates the time of an action, even a condition by changing its form. Jadi sebuah kata kerja mengindikasi waktu dari suatu action atau tindakan atau juga kejadian atau kondisi. Jadi kata kerja itu juga sangat penting dalam tenses bahasa Inggris. Okay. Based on time frame, okay, the verb tenses may be categorized according to the time frame. Ini time frame-nya present, past, dan future.
Jadi ada 3 kategori time frame dalam tenses. Ada waktu sekarang, waktu lampau, dan waktu yang akan datang. Oke. Misalnya present tense. Oke. Present tense expresses an unchanging, repeated, or reoccurring action or situation that exists on the now. Jadi yang biasanya tenses atau present tense itu untuk mengungkapkan suatu kegiatan atau situasi yang ada sekarang, yang terjadi sekarang. Oke. Kalau past itu berarti lampau. Kalau future berarti akan datang. Oke. Oke. I don't need to explain this. Oke. Jadi kalau kita berbicara tentang aspek dalam tenses, verb tenses may also be categorized according to the aspect. Jadi biasanya kalau tenses dikategorisasikan berdasarkan aspek. Aspek mengacu kepada nature of the action described by the verb. Ada yang simple. Jadi kata kerja dalam tenses itu ada yang simple, ada yang continuous atau progressive, ada yang perfect. Perfect maksudnya udah komplit, ada yang perfect continuous. Jadi biasanya yang simple itu biasanya simple, berarti tidak ada penambahan. Yang continuous itu biasanya pakai ing. Kalau perfect, berarti perfect. Udah selesai, berarti dia pakai verb 3 biasanya. Perfect continuous berarti sedang berlangsung, dimulai dari masa lampau tapi masih berlangsung sekarang. Oke. Let's continue. Indefinite tenses. Oke, ini kategorisasinya ya. Oke. Jadi biasanya kalau indefinite tenses itu biasanya itu mendescribe action. Oke. Tetapi but do not state whether the action is finished. Tapi tidak menyatakan bahwa action itu sudah selesai. Oke. Sedangkan continuous, the 3 continuous tenses, incomplete tenses atau progress describe unfinished. Continuous itu yang belum selesai, berarti sedang berlangsung. Oke, kalau perfect yang sudah selesai. Oke. Dan perfect continuous masih dalam proses, progress, unfinished. Oke, I will tell you. So, ini berkalian gampang mengingat tenses. There are 12 possible verb tenses. Kalau tadi kan ada kategorinya present, past, dan future. Jadi kalau kalian mau itu ada yang present, biasanya present indefinite ini disebut dengan present simple atau simple present tense. Present simple tense. Continuous, present perfect continuous. Kalau past simple. Ini past simple ya, indefinite bisa disebut dengan past simple. Past continuous, past perfect continuous. Kalau future simple, future continuous, future perfect continuous. Jadi ini cara yang gampang untuk mengkategorisasikan tenses dalam bahasa Inggris. Oke. Kalau here is a list of simple present. Oke. Biasanya kalau dalam simple present, coba perhatikan bukunya. Oke. This tense is simple present. This tense is used to express repeated or permanent events, past, present, and future. Contoh, it rains almost every day in Bogor. It rains almost every day in Bogor. Every day, di underline every day itu. Every day itu adalah ciri-ciri keterangan waktu yang digunakan dalam simple present. They live in Jakarta, but they are staying in Bali at the moment. Okay, they live in Jakarta. Jadi perhatikan kata kerja rains dan live.
Kenapa yang pertama itu kata kerjanya pakai S? Kenapa? Ada yang mau bantu Miss? Kenapa? Kenapa pakai S? Karena subjeknya orang ketiga oh iya, subjeknya orang ketiga tunggal. Jadi dalam simple present, kalau subjeknya orang ketiga tunggal, berarti kata kerjanya harus pakai S. Sedangkan kalau kata kerjanya berbentuk jamak, kalau subjeknya berbentuk jamak, kata kerjanya tidak perlu pakai S. Bisa paham sampai di sini? Oke. Jadi kalau misalnya let's see simple present. Simple present is used to describe an action, an event or condition that is occurring in the present, yang terjadi sekarang atau at the moment as being. Misalnya I play. Misalnya I am playing bisa, I play bisa. Oke, he, she plays. Oke, itu dia. Jadi rumusnya kalau untuk simple present subjek plus kata kerjanya bisa tambah S atau ES, baru ditambah objek atau komplement. Bisa? Jadi kata keterangan waktunya biasanya everyday. Biasanya juga yang adverb of frequency, sometimes, usually, always, often, seldom, never, rarely. Itu adalah keterangan waktu dalam simple present. Bisa? Jadi kalau Miss bilang begini, saya pergi ke Taipei Main Station setiap hari Minggu. Miss Esther pergi ke Taipei Main Station setiap hari Minggu. Miss Esther goes Taipei. Miss Esther goes to Taipei Main Station setiap hari Minggu, bukan setiap minggu, every Sunday. Beda ya, setiap hari Minggu dengan setiap minggu. Oke. Mbak Etik makan nasi 2 kali sehari. Etik eats rice twice a day. Iya, twice. Kalau mau bilang sekali, once, once. Kalau mau bilang 2 kali, twice, twice. Kalau mau bilang 3 kali, 4 kali, 3 times, 4 times, 5 times, 6 times. Yeah, twice a day. Okay, let me type. Twice. Itu yang 2 kali. Kalau sekali, once. Okay. Bisa? Kalau mau 3 sampai seterusnya, pakai kali. 3 times. Misalnya. Okay. Bisa? Okay, good. Jadi, it-nya itu pakai as it. Sekarang coba selanjutnya present progressive. Progressive itu berarti continuous. Makanya dikatakan sendiri, kok nggak ada progresnya, kok nggak ada kemajuannya, kok nggak ada keberlangsungannya. Oke. So, this tense, jadi tense ini digunakan to express, untuk mengekspresikan temporary events just now. Kejadian yang sedang terjadi saat ini, or just around now, atau yang
sekarang ini juga, baru saja sekarang ini. Contohnya, it's raining again. They are watching Popeye. Jadi perhatikan di underline itu udah diapain? It's raining. Jadi ciri-ciri dari present progressive, kata kerjanya berbentuk present participle. Jadi present participle. Jadi kalau dibilang present participle itu kata kerja berbentuk ing. Kalau past participle baru ketiga. Bisa? Oke, jadi jangan lupa pakai to be. Miss Esther sedang mengajar bahasa Inggris sekarang. Ya, Miss Esther is teaching English now. Kami sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Okay, good. You are so clever. Okay. Jadi rumusnya subject plus to be plus verb ing atau present participle baru diikuti oleh objek atau complement. Keterangan waktunya adalah now. Okay. Misalnya contohnya ini, I am playing. He is playing, she is playing, they are playing. Jadi, to be diikuti oleh kata kerja berbentuk ing. You got it? Okay, good. Continuous itu atau progresif berarti masih berlangsung. Okay, now we continue to the present perfect tense. Present perfect tense is used to describe an action that began in the past. Jadi kalau present perfect itu digunakan untuk suatu kejadian yang dimulai pada waktu lampau dan masih berlangsung sekarang atau baru saja selesai sekarang. Baru saja selesai ketika kalimat itu diucapkan. Jadi ingat, dimulai dari waktu lampau dan baru saja selesai atau sedang berlangsung sekarang. Contohnya, I have played. Saya sudah bermain. Misalnya kan, diajak temanmu, misalnya, oke, diajaklah kalian belanja. Ayo belanja ke 7-Eleven. Saya sudah belanja tadi. Berarti kalian sudah di situ, berarti kita pakai present perfect. Oke, atau kalian baru selesai belanja pas teman kalian ngomong. Misalnya kalian baru keluar dari pintu 7-Eleven. Temannya ada, belanja yuk. Aku udah selesai tadi belanja. Begitu. Nah, itu dia. Oke, nanti kita bedakan dengan sekarang, jadi rumusnya kalau present perfect itu subject plus have has plus verb 3 atau past participle. Jadi kalau have has di situ adalah auxiliary, kata kerja bantu. Jadi kalau I, you, Dewi dia pakai have. She, he, it atau kata benda tunggal pakai has. Jika udah bisa paham ya. Jadi kalau present perfect itu harus tahu apa sih beda present perfect dengan past perfect atau dengan simple past. Ingat, kalian harus tahu dulu present perfect dimulai dari waktu lampau dan baru saja selesai ataupun sedang berlangsung ketika kalimat diucapkan. Bisa? Oke, sekarang present perfect progressive. Apa sih present perfect? Jadi present perfect progressive atau disebut juga present perfect continuous. Jadi kalau present perfect continuous itu digunakan is used to describe an action, event, or condition
that has begun in the past and continues into the present. Sudah dimulai dari waktu lampau dan masih berlanjut saat ini. Beda dengan tadi present perfect. Kalau present perfect baru saja selesai ataupun sedang berlangsung. Jadi kalau kalian ada satu kegiatan yang kalian lakukan dimulai pada waktu lampau dan masih sedang berlangsung sekarang, kalian gunakan present perfect continuous. Misalnya kalian sudah tinggal di sini berapa lama? Use say staying. So you have to know how to use staying and live. Kalau staying itu tinggal sementara. Kalau living itu sudah jadi residennya. Jadi kalau kita di sini, I have been staying. Yeah, I have been staying in Taiwan for 3 years. Berarti sekarang dia masih tinggal di Taiwan. Saya sedang tinggal di Taiwan. Jadi saya telah tinggal di Taiwan dan sedang tinggal di Taiwan selama. Jadi itu artinya kalau literally. Saya telah tinggal di Taiwan selama 3 tahun dan sedang tinggal di sini juga. Okay? How long have you been staying in Taiwan? No, how long have you been staying in Taiwan? Okay. Kalau untuk apa masalah no in Taiwan? No, because you have to know that. Okay, later I will share you the video. Jadi kalau kalian mau bertanya WH question dengan yes no question itu intonasinya berbeda. Misalnya are you a student? Itu intonasinya naik. Tapi kalau bilang how are you? Intonasinya tuh turun. What's your name? Bukan what is your name? No. Tapi what's your name? Jadi turun intonasinya. Nanti setelah sampai share videonya. Oke, jadi how long have you been staying in Taiwan? No, in Taiwan. No. How long have you been staying in Taiwan? Jadi dia itu falling intonation. Kalau are you a student baru rising intonation. You have to know that. Okay. So here, jadi kalau mau bertanya sudah berapa lama kamu tinggal di Taiwan? How long have you been staying in Taiwan? I have been staying in Taiwan for 3 years. Okay, itu dia dan dia masih tinggal di Taiwan sekarang. How long have you been? Coba. How long have you been staying? Jadi setelah have itu subject. How long have you been staying in Taiwan? Jadi contohnya rumusnya ini, lihat. Rumusnya subject, baru have, been, baru present participle. Oke. Jadi kalau kita membuat kalimat tanya, have you been misalnya, apakah kamu sudah bermain soccer? Have you been playing soccer? Have you been playing soccer? Yes, I have. No, I haven't. Have you been reading the book? Yes, I have. No, I haven't. Oke, itu dia present perfect progressive. Sekarang kita simple past. Bertahu kalian bedanya? Apa sih bedanya? Nah, kalau simple past, kalau simple past digunakan untuk mendeskripsikan suatu action, event, atau condition yang terjadi di masa lampau, di waktu spesifik di masa lampau. Jadi biasanya itu di masa lampau terjadi dan juga selesai di masa lampau. Tadi kalau present perfect
dimulai dari masa lampau dan baru saja diucapkan ketika kalimat itu ya, contohnya misalnya kalau simple past. Saya pergi ke Tamsui 2 hari kemarin. Iya. Oke. Itu dia. Jadi ada specific time-nya 2 days ago. Terus itu ketika kalimat itu diucapkan, kejadiannya sudah selesai 2 hari kemarin kan? Nah, beda dengan present perfect. Kalau present perfect, kalimat itu diucapkan, kejadiannya baru selesai. Misalnya oke, contohnya begini. Kalian baru makan, baru selesai aja makan, kalian masih di restoran, piringnya masih di depan meja. Terus datang temanmu, ayo makannya. Aku sudah selesai makan. I have, maybe I have finished my dinner. Begitu. I have eaten, bisa paham di mana konsepnya? Jadi itu harus kalian pahami biar kalian bisa menggunakan simple past. Jadi ciri-ciri simple past, keterangan waktunya adalah pakai yesterday, 2 days ago, last week, last year, 2 months ago. Pakai ada ya yesterday, last, dan ago. Bisa? Bisa ya? Oke, good. Kalau kalian belum paham, tanya ya. Nggak usah segan-segan ya sama Miss. Oke. Oke, next. Itu dia simple past. Sekarang simple past continuous atau past continuous tense. Oke. Jadi past continuous tense itu digunakan to describe action ongoing in the past yang sedang berlangsung di waktu lampau. Coba ditengok bukunya past progressive. Coba contohnya. Yesterday, when I met Melissa, she was watering her roses. Oke. Contohnya. When my mother came, I was watching a television. Ketika ibu datang, saya sedang menonton televisi. Jadi biasanya itu kan dibilang, misalnya, kamu kemana kemarin? Kok nggak datang? Saya kemarin sedang pergi sama teman. Nah, itu kejadian yang sedang berlangsung di waktu lampau. Misalnya, kalian dipanggil majikan, ditanya majikan, kamu kemana kemarin yang hari Minggu? Terus kalian bilang, saya hari Minggu sedang pergi sama teman. Nah, kita di situ itu pakai past continuous. Jadi ketika misalnya contohnya, ketika majikan saya menelepon, misalnya tanya majikan, pas aku nelpon itu kamu lagi ngapain? Oke, pas aku nelpon kamu lagi ngapain? Pas kamu nelpon, aku sedang makan sama teman. So, when you called me atau when my boss called me, I was eating with my friends. Bisa paham di mana letaknya? Oke, good. Kalau nggak paham, tanya Miss ya. Tadi kalian sudah tahu di mana. Kadang orang bingung present perfect, past perfect, sama past progressive. Itu yang lampau itu kadang bingung kapan sih menggunakannya. Ingat, kalau simple past itu ada yesterday, last, dan juga ago. Misalnya 2 weeks ago, 2 months ago. Dia ada specific time-nya di waktu lampau. Oke, next. Past perfect atau simple past perfect. Oke.
your book doesn't have a clear explanation. Okay. Kalau past perfect digunakan untuk to refer to action that took place and were completed in the past. Okay. Past perfect. Coba perhatikan. Last night before I left my house, I had locked the doors. Jadi biasanya pakai before. Misalnya before I left my house, I had locked the doors. Okay. Jadi kalau past perfect itu dimulai, dimulai di waktu lampau dan diakhiri juga di waktu lampau dalam kurun waktu. Perbedaan past perfect dengan simple past adalah, dicatat dengarkannya, kalau simple past terjadi pada spesifik. Ada spesifik time-nya. Misalnya yesterday, a month ago, yang ada kata ago-nya, baru last week, Jadi ada specific time-nya. Kalau past perfect, dia punya kurun waktu. Tahu kurun waktu kan? Kurun waktu misalnya di waktu lampau, misalnya contohnya, tahun lalu, dari bulan 10 sampai bulan 12, atau dari bulan 10 sampai bulan 11, itu namanya kurun waktu. Contohnya misalnya begini. Bulan Oktober lalu, saya pergi ke Jakarta. Bulan Oktober lalu, saya pergi ke Jakarta. Itu tensi apa? Iya, past tense atau simple past. Dari mana kalian waktu? Dari mana tahu? Bulan Oktober lalu, last October, I went to Jakarta. Ada specific time-nya kan? Nah, coba dengarkan lagi. Selama 3 bulan, selama 3 bulan, contohnya begini, saya pergi ke Jakarta selama 3 bulan tahun lalu. Saya pergi ke Jakarta selama 3 bulan. Pada tahun 2016. Selama itu bahasa Inggrisnya apa? For. Jadi for itu bukan hanya untuk. It was talking about the time, misalnya selama 3 bulan. I had gone to Jakarta for 3 months. Jadi ada kurun waktunya, dari kurun waktu. Misalnya dari bulan berapa sampai bulan berapa dia ada sampai bisa 3 bulan. Itu namanya kurun waktu. Itu past perfect. Kalau dia tadi simple past atau simple past tense, dia ada specific time-nya. Misalnya yesterday, last night, ataupun 2 days ago. Pokoknya ada yesterday, last, dan ago. Kalau dia past perfect, dia memang sudah selesai, dimulai dari waktu lampau dan diselesaikan pada waktu lampau juga, tapi dalam kurun waktu, berapa lama kurun waktunya? 3 bulan, 1 minggu. Misalnya saya sudah ke Bali selama 1 minggu. I had been in Bali for 1 week. Bisa paham? Atau juga contohnya di bukunya itu ada. Misalnya sebelum saya pergi,
saya sudah mengunci pintu. Before I left, I had locked the doors. Jadi before I left. Before diikuti oleh simple past, koma, baru diikuti oleh past perfect. Bisa? Iya, dua tenses. Iya, betul. Sama tadi yang tenses past continuous. Kan ada dua tenses kan? Tenses simple past dan past continuous. Tapi yang di underline-nya itu adalah past perfect-nya. Jadi before itu adalah ciri-ciri dari past perfect. Sebelum kamu datang, aku sudah makan. Coba. Before you came. I had eaten. Karena dia sebelum dia ingat bedanya dengan present perfect. Kalau present perfect, kejadian itu baru selesai ketika kalimat diucapkan. Coba kalau past perfect, sebelum kamu datangnya katanya udah selesai makan. Bukan pas dia datang. Tahu bedanya kan? Confused? Lihat, dengarkan. Kalau present perfect, tadi apa? Dimulai dari masa lampau dan baru saja selesai ketika kalimat diucapkan. Contohnya tadi, konteksnya begini biar lebih gampang. Kalian di restoran baru selesai makan. Piring kalian masih di depan. Rupanya datang teman kalian, ngajak kalian makan lagi. Ayo makan yuk. Aku baru selesai makan. I have eaten. I had my dinner. Beda lagi dengan yang past perfect. Kalian sudah selesai makan sebelum dia datang. Before you came, I had eaten. Jadi pakai had bukan have. Pakai had. Iya, itu yang bedakan. Iya, kalau kata kerjanya pakai past participle, tapi kalau kata kerja bentuknya, kalau present perfect pakai have has. Kalau past perfect pakai had. Had aja. Jadi she atau he ataupun yang pakai had. Contohnya, misalnya I had play. Misalnya kalian mau main bulu tangkis lah. Jadi kalian udah selesai main bulu tangkis sebelum teman kalian datang. Terus teman kalian datang aja, ayo main bulu tangkis. Aku udah selesai main sebelum kamu datang. Iya, I had played. Berarti itu pakai past perfect. Bisa tahu di mana bedanya? Gampang kan? Jadi itu yang membedakannya. Oke. Any question? Nanti kalau misalnya, makanya Miss coba cari contoh yang sesuai yang konteksnya biar kalian lebih paham. Jadi dengan begitu, kalau ada contoh konteks seperti itu, kalian akan lebih memahami. Beda ya kalau misalnya, Miss ulangi sekali lagi, kalau present perfect dimulai dari waktu lampau dan baru selesai ketika kalimat itu diucapkan. Kalau simple past atau past tense terjadi di masa lampau dan sudah selesai di masa lampau itu dalam spesifik waktu, misalnya yesterday, last month, 2 weeks ago. Tapi kalau past perfect dimulai di dalam waktu lampau, dalam masa kurun waktu itu selesai juga pada waktu masa lampau.
selesai pada masa lampau, dimulai pada waktu lampau dan selesai pada waktu lampau itu juga dalam kurun waktu. Bukan kalau specific time itu termasuk past tenses, tapi kalau dalam kurun waktu dia itu past perfect. Contohnya tadi, kalian sudah selesai main badminton sebelum teman kalian datang. Oke, berarti kalian harus menggunakan past perfect. Aku udah selesai main tadi sebelum kamu datang. Iya, before you came. Yeah, I had played badminton. Oke. Bisa? Iya. Iya, I had written my article. Misalnya contohnya begini, biar lebih paham lagi. Kalian ada diskusi. Nah, misalnya diskusi pertama, diskusi bahasa Inggris. Diskusi kedua, diskusi matematika. Diskusi pertama, diskusi writing. Writing 3. Diskusi kedua, kalian reading 3. Terus teman kalian datang telat. Pas kalian masih diskusi reading 3. Terus datang teman kalian, ayo diskusi writing 3 yuk. Padahal kalian kan udah selesai diskusi kan? Nah, kalian bisa bilang, kami udah selesai diskusi sebelum kamu datang. Ya, we had discussed. Paham ya? Nah, itu dia tentang, ada lagi yang terakhir di bukunya, halaman 1.5. Past perfect progressive. Aduh, banyak banget tensesnya ini ya. Tapi ini yang general itu ada 12. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, itu tuh yang 8 yang biasanya. Iya. Tenses. Oh, enggak. Ini karena ada 12 itu yang biasanya ada future atau 10. Karena kita di sini nggak ada dibahas future. Oke. Jadi, this tenses is used to express repeated or continue up. They don't have clear explanation. Jadi, past perfect progressive atau past perfect continue, coba lihat PPT ini, digunakan to indicate that a continuing action in the past began before another past action began or interrupted the first action. Oke, contohnya begini, coba perhatikan. Example in your book, Mary was very tired because she had been traveling all day. Jadi, suatu kejadian, yang sedang berlangsung di waktu lampau, sebelum kejadian di waktu lampau itu ada lagi. Misalnya contohnya, Mary was tired because she had been traveling all day. Jadi di sini dia pakai apa? Had been traveling all day, coba. Jadi kejadian coba perhatikan ini. Before another past action began or interrupted in the first action. Kenapa dia, misalnya kemarin aku capek kali, kenapa kamu capek kali kemarin? Iya, aku bepergian selama beberapa hari yang lalu gitu loh. Misalnya semalam lah kalian ngobrol-ngobrol sama teman kalian, ngomong-ngomong cerita begini, aduh, capek kali aku semalam loh. Kenapa kamu capek semalam? Karena dari pagi atau sehariannya itu aku jalan-jalan. Jadi Mary was very tired because she had been traveling all day. Oke. Ini agak bingung ya? Oke.
Coba di underline Mary was very tired. She had been traveling all day. Jadi yang pertama itu yang berlangsung. Mana di situ kejadian yang pertama kali berlangsung? Yang mana? Kejadian iyalah yang traveling dulu. She had been traveling all day. Mary was very tired. Karena apa? She had been traveling all day. Udah jalan-jalan seharian. Iya, iya, bisa. Iya, begitu. Mm-mm. Iya, begitu dia. Bisa. Nanti Miss kirim nanti bukunya ini. Miss ada bukunya ini. The New Cambridge English Course Student Book 3. Miss ada PDF-nya. Nanti Miss kirim. Yeah, oh yes, of course. I will. I will share that. Okay, don't worry about that. Okay, do you want me to translate into Bahasa Indonesia or I mean the PPT because the PPT is in English. No need, right? Yeah, good. Yeah, good. Okay, good. Oke, jadi itu dia tentang past perfect continuous atau past perfect progressive. Ada yang mau ditanya dari sini? Apa bedanya? Oke, let me tell you here. So, here, contohnya begini. Kalau simple present, I play. Kalau present progresifnya atau present tensesnya, present continuousnya, I'm playing. Kalau present perfect formnya, I have played. Oke, present perfect progressive, I have been playing. Berarti I have been playing ini masih berlangsung sampai sekarang kan? Dimulai dari waktu lampau tapi masih berlangsung sekarang. Sama dengan I have been staying. Oke, kalau past simple, I played. Past progressive, I was playing. Past perfect, I had played. Past perfect progressive, I had been playing. Ini feature tambahan ini tadi, makanya tadi itu ada 12. Oke. Jadi ada feature atau simple feature I shall play atau I will play. Oke. Feature progressive I shall be playing. Jadi kalau pernah nggak kalian dengar kalimat I will be missing you? I will be missing you. I will be loving you. Iya, I will be loving you. Jadi itu kalian tahu nggak kenapa kita untuk apa digunakan itu I will be loving you? Apa guna itu? Nah, itu tensesnya adalah future progressive atau future continuous. Artinya itu dia akan selalu. Jadi continuous sampai di masa yang akan datang. Jadi continuous atau tetap berlangsung di masa yang akan sampai di masa yang akan datang. Jadi kalau kalian pengen kalau ada suatu kejadian yang akan masih kalian lakukan di waktu yang akan datang dan sedang berlangsung sampai masa yang akan datang, kalian gunakan ini tense ini
future continuous atau future progressive. I will be loving you. Itu contoh kalimat. Berarti saya akan selalu. Jadi artinya itu saya akan selalu mencintaimu. Begitu katanya. Si- Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong begitu? Aduh, siapa yang ngomong begitu sama kau? Oke, oke. Jadi itu dia tentang tenses. Jadi kenapa kita belajar tenses ini dalam deskriptif paragraf? Supaya kalian bisa menggunakan tenses ini ketika kalian menulis deskriptif atau menulis paragraf. Jadi biasanya writing, oke. Jadi nggak asal dipelajari ini. Ini perlu untuk menulis. Jangan kalian, misal kalian 2 hari kemarin pergi ke Tamsi, kalian bilang, I will go to Tamsi 2 days ago. Itu udah berantakan. Iya, iya. Kalau nggak ada 2 days ago lagi, kan orang udah salah pengertian. Misalnya, 2 hari lalu, contohnya tadi 2 hari lalu udah ke Tamsi. Rupanya bilang, I will go to Tamsi. Atau I go to Tamsi. Oh ini anak ini berarti mau pergi dia ke Tamsi. Padahal udah lewat, pas bilang, kapan kamu pergi ke Tamsi? Udah pergi kemarin. Jadi miskomunikasi. Jadi maknanya nggak tersampaikan. Maknanya mengatakan dia ke 2 hari lalunya. Rupanya orang nunggu anak ini kapan mau pergi ke Tamsi, kok nggak pergi-pergi gitu. Aduh lucu banget ya. Hmm. Oke, jadi kalau nulisnya sembarangan kamu inbox lah yang benarnya begini loh, yang benarnya gitu. Enggak loh, enggak. No, no. So, if you want to learn, okay, jadi kalau orang yang mau belajar itu nggak akan tersinggung. Hmm, hmm, hmm. Okay, I know. But I think like, okay, you have to find someone, like the right person, the right people to practice your English. Okay, biar jangan dibilang sembarangan apa, so amat gitu loh. Okay, so start from now on. If you want to like ask me something or post something on Facebook, you can use English. So I have to remind you that they use the like the Facebook, our Facebook group
is used for discussion. So if you have something to ask, whether it's about grammar, whether it's about homework, you have to post on Facebook. Like I will appreciate you if you post something on Facebook rather than send me message. So if you want to ask me, misalnya, Miss, apa sih artinya ini gitu di inbox, I will appreciate you if you post it on Facebook, so that all people will know what you are going to ask, and we can discuss it together in the Facebook group. Okay, no, I mean like, so if you have any question and maybe something in your mind, please post on Facebook group. Okay, and yeah, of course, to let people know, and then we can learn together, we can discuss together. Okay, and then your homework, jadi tugas pertamanya, you have to write or describe yourself. Okay, you have to describe yourself. So, and then you have to underline the adjective you use to describe yourself. Yeah, so you have to describe yourself. So try, remember, I said it before, that a sentence consists of subject and verb. Jadi nanti kalau dalam kalimat itu harus ada kata kerjanya. I know, like some of you still miss that structure, but we can learn together. So don't worry. So your homework is to describe yourself and underline the adjective you use to describe yourself. Okay, so at least I will under at least 5 sentences. Jadi dalam satu paragraf itu paling sedikit ada 5 kalimat. Okay, jadi dalam satu paragraf itu biasanya paling sedikit 5 kalimat. Jadi from now on, because we are still beginners, you can start from the simple paragraph. That's your homework. Okay, and then so about like if you want to submit it directly after you write the paragraph, submit it to me. If you want to submit it before the exam, it's okay, but I think it's better, like sooner is better, so that I can check and then give some feedbacks to you. Before the exam, I give you like, okay, because I know that you are busy, maybe you have some homework also. So before the exam, okay, before the exam, you have to send me the homework. But if you finish it this week, like maybe in 2 weeks or in 1 week, you can submit it directly to me, and I can give some feedback to you. It's better, right? I think it's better inbox, because too many email. I mean, like, yeah, just send me on inbox. Okay. So do you have any question? I think what we discussed just now is very important. Describe yourself, and then don't forget to use the tenses. Okay. Ada yang mau ditanya? Halo. Okay. By the way, who is the leader of this class? Oh, really? Okay, I see. Good. So maybe later I will assign you some, just a few tasks. Okay. And then, okay, starting from next week, we are going to have like some discussion in group. So if you don't want to post, I will post it, and then
Oke, dalam grup diskusi itu kalau kalian berpartisipasi itu akan nilai plus buat kalian. Okay, so I will post like, okay, just one question relating to our discussion. Tonight we discussed about descriptive and tenses, right? So maybe tomorrow I will post one question and then you need to you need to answer, maybe give some ideas or opinions or give some feedbacks about the question, and then yeah, and then you have to write it in English. That's a Yeah, I think this is what I need from you. Okay, so you have to answer to give some feedback in English. Okay? Okay, sorry. Jadi dicatat tugasnya ya. And then diingat kita ada diskusi satu soal satu minggu. Setiap satu kali pertemuan kita nanti ada diskusi di Facebook. Oke. Itu dia diskusi kita malam ini. Kurang lebihnya nanti bisa kita perbaiki ke depannya. If you have, so yang lain kalau misalnya masih bingung apa atau gimana, bisa ditanya di Facebook. Okay? So that's our discussion tonight. Okay? So if you have any question,